si pamarko pasubisto. Wait lang. Pasubiso. Wait lang guys. Pasubiso. Sino si RB? Mama. Kabilang si Milo. Ha? Mahali sa agod, ma. Pwede ni makuha katong circle. And ani ba tong katong nasa eskwelahan tag G's katong lupad-lupad ba? Dili, nasa ubo sa computer nimo. Ha? Oh. Wait lang guys. Hello, I'm back. Look. Nagpol. Manani pa? Hindi lang kabuglaw. Sino man? Kabuglaw naman ka. Kung ko dito. Lagi. Wait lang. Balik na sa diha, oy. I found it again. Bye.